मम पाऊले तव चाहुले प्राणासये सयकान्हुले रे नंदना मनमोहना ये जागवी संवेदना दे पूर्तताया जीवना मम पाऊले तव चाहुले प्राणासये रे सयकान्हुले শুনছো, আমায় এক কাপ চা দিয়ে যাও। প্রায় 7 মাস হয়ে গেল প্রিয়াংশীর বয়স। এবার তোর অন্নপ্রাশন আজকে হচ্ছে, হ্যাঁ, আর কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো তোর বিয়েটাও দিতে হতে পারে। আমরাও দেখে যাব, হ্যাঁ, ওদেরও প্রচন্ড আনন্দ হবে, বড় হচ্ছে এখন নয় কি? अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया वो करके उसने है जादू सा डाला आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा পাকা হয়েছে বাবা, একটু বড় হচ্ছে আর মেয়ে তো খুব পাকা হয়েছে, ছটফট হয়েছে, হ্যাঁ, আর 2 দিন পরে হাঁটতেও শিখবে, বড় হচ্ছে, পড়াশোনাটা করুক, হ্যাঁ, তারপরে ওর বিয়ে হবে। আমরা আশীর্বাদ করি ও ভালো বিয়ে হোক, ভালো বিয়ে হোক, বুদ্ধিমতী হোক, হ্যাঁ, ওর বিয়েটা খুব ভালো হোক, ভালোভাবে হ্যাঁ। লেখাপড়াটা শিখুক। হ্যাঁ।